Good morning, friends. Good morning, my viewers, my readers, and my near and dear. This is Samir Nayak from Kuchinda, Sambalpur district. I wish you a happy new year 2025. ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଖବରକୁ ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ଉପରେ। ଆଉ ଉକ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ଏକ ସିଲଭର ସିଟି ରୌପ୍ୟ ସହର ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ତାରକସି ପାଇଁ ଅତି ସୁମଧୁର ନାମରେ ନାମିତ କଟକ ସହର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ନୀତି ମାଳ ତେଣୁକରି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖେଳ। ଏହି କଟକ ସହର ବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଜିର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସହର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହର। ଏହି କଟକ ସହରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ, ଅନେକ ବିତ୍ତଶାଳୀ, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନେକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ମାଟିରେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣ ଗାଇଲେ 1000 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 10,000 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ସହରକୁ ଦିନେ ବ୍ରିଟିଶ ଜର୍ଜରିତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରି ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେହି କଟକ ସହର ଆଜି ଉନ୍ନତିର ସୋପାନରେ ଉପନୀତ। ଆଜି ଆମେ ସେହି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ବି ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପିପାସୁ ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତାର ଅର୍ଥନୀତି, ତାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ତାର ସାହିତ୍ୟିକ ରୀତିନୀତି, ତାର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗବେଷଣା କରୁଛି। ଏହି ଗବେଷଣା କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନରେ ଆସିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେହେତୁ ସେ ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ିଛୁ, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଲାଗିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ନୀତି ଭଳି ବ୍ୟାଧି କଟକ ସହରକୁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏକ କ୍ୟାନ୍ସର ବା କର୍କଟ ରୋଗ ତୁଲ୍ୟ ତେଣୁ ମୁଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ ବିଡ଼ାନାସୀରେ ଅଛି, ସତୀଚଉରା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ ବା ଜିଲ୍ଲା ସମୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣ୍ଠି ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି। RTI ଆକ୍ଟ 2005 ବଳରେ ମୁଁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି ବିଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17 ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା, କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ରିପୋର୍ଟ ବା ତଥ୍ୟ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେଠିକାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜିଲ୍ଲା ସମୀକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯିଏ PIO ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ସତ୍ୟତାକୁ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆଣିପାରିଲେ ଆଉ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଲେ ଯେ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ୟା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କଟକ ସମୁଦାୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ 14ଟି ବ୍ଲକରେ ଭରପୁର, 14ଟି ବ୍ଲକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ଆଠଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା, ଆଠଗଡ଼, ବଡ଼ମ୍ବା, ବାଙ୍କୀ, ବାରଙ୍ଗ, କଟକ ସଦର, କଣ୍ଟାପଡ଼ା, ମାହାଙ୍ଗା, ନରସିଂହପୁର, ନିଆଲି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି, ସାଲେପୁର, ଟାଙ୍ଗୀ, ଚୌଦ୍ୱାର ଆଉ ତିଗିରିଆ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଉପରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ତଥ୍ୟ ପାଇଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଠଗଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଅଡ଼ିଟ୍ରେ ଧରାଯାଇଛି ଆଜ୍ ଏ ରିକଭରି ଆଣ୍ଡ ସର୍ଚେଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର amount suggested for recovery by the district audit officer LFA कटक से कलम वाइज लिखिदेले जे प्रत्येक जेते सब स्टाफ्स अछंती वर्किंग स्टाफ एम्प्लॉइज से केते केते टंका एरियर खाई बसी जार कि बजेट बा खर्च
बाबद के से देखाई पारु नाहंती एजावत आठगढ़ पंचायत समिति बा ब्लॉक रे वर्तमान पर्यंत 9,81,193 टंका 2022-23 रे गड़ुछि। से भली आम नाम नवा आठगढ़ किए से सब महापुरुष बा क्यों क्यों एम्प्लॉइज डेलिक्वेंट ऑफिसर जो माने कि एते टंका खाइगिरी गादी माड़ी बसिचंती आओ लोकल फंड ऑडिट बार बार नोटिस करुछि तांको अंडर सेक्शन 9293 रे तथापि से माने आज ए बाजावत कोनोसी पैसा भरु नांती आओ चाकरी कंटिन्यू करूछंती। मने रखंतु आगामी भविष्य रे आगामी दिन रे शॉर्टली बहुत शॉर्टली आपण मान नाम रे जे जंत्री हो कि आपणकर क्लर्क ठू आरंभ करी IAS पर्यंत जेते सब ए ब्लॉक आ जिला सहित जड़ित अछंती दुर्नीति सहित जड़ित अछंती सेमान नाम रे लोकपाल रे लोकायुक्त भुवनेश्वर रे मु केस दायर करबाक जाउची केस रुज करबाक जाउची। ए सबु टंका पाई पाई आपण माने चुकाइबे पाई पाई आपण ठारू कलेक्शन हबो रिकवरी हबो। प्रथम होचंती देवदत्त धळ अकाउंट ऑफिसर जे कि 2004 टंका खाइछंती तांको नाम रे 93 नोटिस इश्यू होईछि। देखन प्रथम 1 नंबर रैंक रे। सेकेंडली ध्रुवचरण दास जीपीटीए जेई तांको नाम रे भी अछि 1307 टंका। जगजीत बेहरा जेई 12,169। केशव चंद्र बेउरा 1,68,000। सुरजन प्रधान एक्स वीडियो देखो एक्स वीडियो भी किछि खाइचंती से वीडियो का नाम होउछि सुरंजन प्रधान एक्स वीडियो 1,68,000। श्री सुशांत कुमार राणा आईसी वीडियो इंचार्ज एक्स ए वीडियो 1,64,975। सही भली अंतर्जामी विश्वाल एमान नाम अंडर सेक्शन 93B नोटिस इश्यू करिसेंती लोकल फंड ऑडिट कटक। दाशरथी जेना पीओ 6800। दीनबंधु स्वाई एभली अनेक अछि। आउ देखा मिलूँ ए डेलिक्वेंट ऑफिसर माने वर्तमान अवस्था रे कोटी कोटी टंकार स्थावर अस्थावर संपत्तिर मालिक आज्ञा। ये सबूर से जो रिपोर्ट देइछंती लोकल फंड ऑडिट एक चमत्कार रिपोर्ट। आपण माने जदि अनुधान करिवे रिपोर्ट मो पाखर अछि आपण माने जे चाहिबे मु आपण मानक PDF फाइल करिक आपण मानक प्रति पंचायत आ ब्लॉक हिसाब रे मु कटकर सब देई देबी आपण देखिबे आ से व्यक्ति विशेष मानक चिन्ही रखिबे जो माने कि हमर ए सर्वसाधारण पैसा टैक्सेशन मनी रे से माने कोन सब नाटक करूचंती आम पैसा रे से माने किभली भाव रे बड़ बड़ लग्जरियस कार लग्जरियस होम मेंटेन करूचंती आज्ञा। तांकर पिला माने आज्ञा कोटी कोटी टंका देगी लक्ष लक्ष टंका देगी बड़ बड़ DPS DAV भली इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पाठ पढ़ुचंदी आज्ञा। आमरी एई पैसा रे आमठू लुटी से माने अयस आराम करूचंती कला धन रखी एई कला धन को से माने सेमानकर पिला मानक माध्यम रे धड़ा करी दउचंदी आज्ञा। आउ कटक जिल्ला रे अनेक जगह रे से माने प्रॉपर्टी मध्ये करलेनी सुनिबा मिलुची लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग होम कार बैंक बैलेंस एवरीथिंग बहुत जिनस से माने आगे किंतु एमानकठू बहुत जल्दी रिकवरी होबाकू जाउची ए खुशीर खबर। आ राज्य सरकार मध्य खुशी हेबा उचित जे एभले दुर्नीतिमूलक कार्य रे आमे सब भाई माने आम आत्मीय कर्मी माने मिसिग्री सब काम करूछु आउ आमको सहयोग करूँ एतकी अनुरोध। ए बीजेपी सरकार ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार चलैछि आशा करुछि आमर एही भली अभियोग उपरे से तदंत करू सत्य सत्यता बाहर करू आओ जो सब दुर्नीतिग्रस्त कर्मचारी बा एम्प्लॉइज अछंती डेलिक्वेंट एम्प्लॉइज सेमानक विरुद्ध रे केस रुजु करंतु एवं जेते जेते टंकार से आपण देखिले लक्षाधिक टंकार से माने सरचार्ज अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट बोली प्रूफ होउछि प्रमाण होउछि कॉलम वाइज से लिखि दैछंती डिस्ट्रिक्ट ऑडिट फोरम। तेणु ए सबूर रिकवरी हवा निहाती वांछनीय जेते शीघ्र ये रिकवरी हवा सेते शीघ्र आम राजकोष को कोटी कोटी टंका कटक जिल्लारू ही केवल आसी पारिबो जहाँकि दुर्नीतिग्रस्त लोक माने चापी माड़ी धरी खाईगिरी बसिछंती। तेणु करी ये सबू सरकार अनुध्यान करू। धन्यवाद धन्यवाद जय हिंद।